बापिश यादव, शंकर हासदा। गेंदबाजी के लिए किसको लेकर आएंगे? गेंदबाजी इनसे दिखना है यहाँ पे, सबसे इंटरेस्टिंग रहेगा। 8 ओवर का मुकाबला सीजन 4, चौथा सीजन में कौन वो चैंपियन दल यहां से बनेंगे? आखिरी एक पल अब यहां से कुल मिलाकर इंतजार। 29 तारीख को इस टूर्नामेंट का आगाज हुआ था, आज फाइनल डे बिल्कुल अंतिम पड़ाव तक पहुंच चुके हैं। गेंदबाजी के मोर्चे निभाएंगे ताबीज। काउंटडाउन आएगा, आप लोग प्लीज एक साथ काउंटडाउन कीजिएगा। सम्मानीय दर्शक আপনারা প্লিজ একসাথে কাউন্টডাউন করবেন প্লিজ। সো কাউন্টডাউন আমরা শুরু করছি। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 and let's play। ये शोर आपको मैदान में गूंजता हुआ नजर आएगा। भंजर पुकुल मातृ मंदिर क्रिकेट उद्यान इस वक्त जो कि मिनी ईडन गार्डन ऑफ स्काई कहते हैं। कमेंट्री बॉक्स एंड से ताबीज, सामने बापिश यादव। मेगा फाइनल मैच। आठ ओवर का मुकाबला कट किया है, शुरुआत करेंगे बापिश यादव चौका से शुरुआत करेंगे। 3:28 पर पहली बॉल, चौके से शुरुआत किया है बापिश यादव। चालीस मिनट के अंदर आपको 8वां ओवर समाप्त करना पड़ेगा। टाइम को प्लीज थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। 3:28 पर पहला बॉल, ताबीज के ऊपर से दबाव बनाने की कोशिश बापिश यादव द्वारा। चौका से अपना पारी का शुरुआत किया है मनीष 11 झारग्राम। रिवर्स था, गति से बीट किया, यहां पे अपील है मगर डॉट मिल जाएगा। दूसरा बॉल डॉट। ये मेगा फाइनल मैच वो त्योहार आप कह सकते हैं, बिल्कुल दुर्गा पूजा ईद हम लोगों ने जरूर मनाया, मगर ये क्रिकेट टूर्नामेंट चौथा सीजन क्लब चौकन तोकन के ऑर्गेनाइज। ये चौथा सीजन का नजारा आप देखिए, बिल्कुल आखिरी कुछ पल। एक बार फिर से ये मैदान एक और साल के लिए सुना पड़ जाएगा। एक और नया सीजन, 5वां सीजन की तैयारी एक बार फिर से किया जाएगा। वेलकम कप 20-25 आखिरी वो पल, फाइनल मुकाबला। बापिश यादव बेलर बॉक्स रोप, बॉलर बैक थ्रो। यहां पे कुल मिलाकर प्रयास अच्छा था ताबिज द्वारा, मगर इस बार भी डॉट। भूटान सौरभ रॉय आज बिल्कुल बल्लेबाजी चाहे कैसे भी करे, मगर गेंदबाजों ने दल को पूरी तरीके से फाइनल तक पहुंचाया है। ताबिज, याद कीजिए शोएब, वो एक ओवर मैग्नेटिक जो कि विकेट, मिडन विकेट, कमाल की गेंदबाजी जो कि शोएब द्वारा। बापिश यादव पहला बॉल पे बड़ा प्रहार, उसके बाद दूसरा बॉल से डॉट, तीसरा बॉल से डॉट, चौथा बॉल से सिंगल। स्कोर पहुंच जाएंगे कुल मिलाकर 4 बॉल से अभी तक 5 रनों तक। मनीष 11 झारग्राम। 8 टीम को लेकर सफर की शुरुआत थी, मगर ये वो 2 टीम है सपनों के सौदागर कौन बनेंगे भंजर पुकुर मातृ मंदिर क्रिकेट उद्यान पर। नए इतिहास के पन्नों में कौन से वो टीम अपना नाम को दर्ज करवाएंगे। सम्मानीय शुभानुध्यायी सरोज माइती महाशयকে বরণ করে নিচ্ছেন আমাদের ক্লাব যখন তখনের সদস্যরা। कुछ ही घंटों के बाद बिल्कुल 2025 को बाय बाय करेंगे, वेलकम करेंगे एक और नया साल 2026 दर्शकों के लिए बहुत सारे खुशियां लेकर आएगा, बिल्कुल यही उम्मीद करेंगे। शंकर हासदा सामने, पहले मैच में 73 रनों का पारी, दूसरे मैच पर उतना खास कुछ कर नहीं पाए थे, मगर यहां पे अपील बहुत तेजी के साथ कर रहे हैं। 2 अनुभव मैचों बीच, एक तरफ प्रसन्नजित बोबाई दत्त और एक तरफ रंजित पारीदा, टीवी अंपायर के रूप से श्रीकांत बेहरा। तुरंत तुर्की कह सकते हैं आप, मगर एक्सपीरियंस में किसी भी चीज की कमी आपको नजर नहीं आएगा। और जब आप बिल्कुल दर्शक की बात करें, दर्शक संघ का जिस भी मैदान पर आते हैं, टूर्नामेंट की शान और गरिमा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। मूल मंच आप देखिए, मूल मंच पर तमाम वो अतिथि मूल मंच की गरिमा को किस तरीके से बढ़ा रहे हैं। ताबीज, आखिरी बॉल, शंकर हासदा मैक्सिमम, बड़ा
शॉट। मगर दल पहुंच जाएगा सीधा 11 रनों पर। बापी यादव चौके से शुरुआत किए थे मगर शंकर हासदा छक्कों से समाप्त किया आख जो कि पहला ओवर। 8 ओवर का मुकाबला, कितना स्कोर बनेगा ये आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। 4 बॉल का सामना अभी तक किया है बापी यादव, कुल मिलाकर 5 रन। शंकर हासदा 2 बॉल से अभी तक 1 छक्का। 11 पर पहले ओवर की समाप्ति। ये नजारा साल में एक बार आपको देखने को मिलता है भोंजर पुकुर मातृ मंदिर क्रिकेट उद्यान पर। आज कहीं ना कहीं वो हर एक डेस्टिनेशन जाकर आज जुड़ा है भंजर पुकुर मातृ मंदिर क्रिकेट उद्यान। डेस्टिनेशन सिर्फ एक, जहां आपको देखेंगे सिर्फ दर्शक दर्शक नजर आएंगे। मीलों दूर से लोग आने लगे हैं। दिन ब दिन ये टूर्नामेंट बिल्कुल नाम नहीं ब्रांड बनते जा रहे हैं। वेलकम कप। बापी यादव अपना पहचान एक बार फिर से दिखाएंगे। एक और मैक्सिमम। প্রসেনজিৎ মঞ্চে আসবে। हुआ था 29 तारीख को, आज अंजाम तक पहुंचे हैं। वो कहते हैं कि जब कोई भी टूर्नामेंट, कोई भी खेल देश की राष्ट्रीय गानों के साथ शुरुआत होता है तो जोश अपने आप ही बढ़ जाता है। देश की राष्ट्रीय गानों के साथ शुरुआत था ये टूर्नामेंट। आज एक बार फिर से बिल्कुल फाइनल पर पहुंचे हैं। दूसरा बॉल पर डॉट मिलेगा मिंकू। गेंदबाजी एफर्ट दूसरी सेमीफाइनल मैच में वो कमाल की गेंदबाजी एफर्ट देखने को मिला है। सूरव रॉय ब्रिगेड इस टूर्नामेंट में फाइनल तक पहुंचे हैं। सपना होता है कि बिल्कुल फाइनल खेलने के लिए, बिल्कुल ये दो टीमें आज सपना को साकार किया है। वापिस ज्यादा मिस टाइमिंग्स, मगर यहां पे दुनिया मिल जाएगा। स्टैंड एंड डिलीवर मैक्सिमम। দরকার নেই, ক্যামেরা স্ট্যান্ডে যে ছেলেরা উঠে গেছো সব ছোট ছোট ছেলেরা এক্ষুনি নেমে আসো, কেউ থাকবে না। पहला बॉल छक्का लगा था, दूसरा बॉल डॉट, तीसरा बॉल से छक्का। सामने मिंकू। वापिस यादव, पीछे शोएब। पहला विकेट सेलिब्रेशन। विकेट आया है कुल मिलाकर 23 रनों पर। बहुत ही अच्छा कैच, फिनिश किया वहां पे कैच को शोएब। इससे पहले भी इसी तरीके से कैच जो कि देखने को मिला था बाउंड्री लाइंस पर, मगर यहां पर भी बहुत आसान सा कैच। कोकोनहलर का कैच जो कि पिछले मैच में बहुत अच्छा कैच पकड़े थे शोएब। बैकफुट चेक, बैटिंग साइड रिव्यू, बैकफुट चेक, बैटिंग साइड रिव्यू। रिव्यू आपके पास है, वापिस ज्यादा वो इस्तेमाल करना चाहेंगे मगर देखना पड़ेगा। कैच बहुत अच्छे से समाप्त किया है। और अमिता ये देखिए, जहां पे आप देखेंगे सिर्फ आपको दर्शक नजर आ रहे हैं। कैमरामैन हर एक फुटेज को देखकर कवरेज कर रहे हैं। आइस रोकस यूट्यूब चैनल पर भी लगातार व्यूअर्स बढ़ने लगे हैं। बैकफुट चेक कर रहे हैं, बैकफुट चेक किया जा रहा है। संकेत आएगा, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। दिलों की धड़कन तेज होता हो रहा है। क्या यहां पे वापस ज्यादा लौटेंगे या फिर संकेत परिवर्तन करना पड़ेगा?
चलिए संकेत आएगा जिस फेयर डिलीवरी। पहला विकेट लौटना पड़ेगा भावेश यादव को। 23 रनों पर आया है पहला विकेट। भावेश यादव उतना खास कुछ कर नहीं पाए मगर 2 बड़ा शॉट लगाकर अपना विकेट गंवाए। दूसरा ओवर चल रहा है। मिंकू विकेट चटकाया, यानी कि रनों की गति में जिस तरीके से दोनों बल्लेबाज पहले से ही बढ़ोतरी लगा रहे थे, अब यहां पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो कि गति में रफ्तार को रोक लगाएंगे। 2 छक्कों के बाद चौथा बॉल से विकेट चटकाया गेंदबाज मिंकू। बैटिंग पार्टनर प्लीज द्रुत माठे, बैटिंग पार्टनर बैटिंग द्रुत पार्टनर प्लीज। सोनू दास, शिल्पी नगरी कहा जाता है सोनू दास। रिवर्स के लिए जाने जाते हैं मैन फ्रॉम आसानसोल। आसानसोल का यह बल्लेबाज, यह लड़का आज देखना पड़ेगा बंजर पोगो क्रिकेट उद्यान पर क्या पिछले मैच की तरह एक बार फिर से कुछ खास कर दिखाएंगे दल के लिए। बैटिंग साइड रिव्यू लॉस्ट, यानी कि एक रिव्यू जरूर आपने यहां पे गवाया। इस्तेमाल कर रहे थे भावेश यादव, रिव्यू वहां पे लॉस्ट किया। एक रिव्यू 23 पर पहला विकेट, 1.4 बॉल। वेलकम कप आवाज जहां तक जा रहे हैं, बिल्कुल दर्शक अगर ग्राउंड में नहीं पहुंच रहे हैं, आयुष रोकस यूट्यूब चैनल पर एंजॉय कर रहे हैं। हर एक काम को छोड़कर आज मैदान पर पहुंचे हैं क्योंकि ये दिन, ये वो पल, एक और साल का फिर से इंतजार आपको करना पड़ेगा। ये पल को आप कैसे गवा सकते हैं। मिंकू 5वां बॉल डालेंगे, सामने सोनू। सोनू दास रिबास के लिए जाने जाते हैं। रिबास बहुत अच्छा खेलता है, पिछला मैच बहुत अच्छा रहा उनके लिए, मगर अपना पारी यहां पे टॉस से शुरुआत करेंगे। शंकर हसदा अभी तक 1 छक्का लगाए हैं 2 बॉल का सामना करते हुए। दूसरा ओवर के आखिरी बॉल 23, मनीष 11 झारग्राम 1 विकेट के नुकसान पर। ये रोमांचक मुकाबला, ये फाइनल मैच, ये दिलों की धड़कन को तेज करने वाली मैच, इस सपनों की साकार करने वाली मैच। एक ऐसा शॉट है, ये बार यहां से 100 प्लस था मगर जीवनदान मिलेगा। सिंगल पूरा कर जाएंगे सोनू दास। सिंगल लेकर 2 ओवर की समाप्ति। 2 ओवर की समाप्ति के बाद मनीष 11 झारग्राम पहुंच जाएंगे 24 রানও पर। 24 মঞ্চের সামনে যে সমস্ত মায়েরা দাঁড়িয়ে আছেন আপনারা বসুন, জায়গা রয়েছে, নাহলে পিছিয়ে আসুন, সামনে বসার সুযোগ করে দিন। আপনারা বসবেন, দয়া করে বসবেন, আপনারা বসবেন, বসার জায়গা দেওয়া আছে। পশ্চিম দিকে বলছি, বসার জায়গা দেওয়া আছে, আপনারা বসুন, নাহলে পিছিয়ে আসুন। এবং সেই সঙ্গে পাউসি অনাথ আশ্রমের জন্য আমাদের সেই দান ভান্ডার আবারও একবার কিন্তু মাঠের মধ্যে এই মুহূর্তে প্রদর্শন করছেন সমস্ত দর্শক। সম্মানীয় দর্শক, আপনারা অবশ্যই সামিল হবেন, যে যা পারেন পাউসি অনাথ আশ্রমের জন্য। শঙ্কর সিট, পূর্ব মজিগা, আপনার বাড়ির লোক আপনাকে খোঁজ করছে, আপনি মূল মঞ্চে আসবেন। শঙ্কর সিট, মূল মঞ্চে আসবেন, আপনার বাড়ির লোক খোঁজ করছে। चलिए मैच कंटिन्यू कीजिए प्लीज, मैच को कंटिन्यू कीजिए आप लोग। बैड लाइट तक ना हो प्लीज, मैच को कंटिन्यू करें आप लोग। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 24, 1 विकेट के नुकसान पर मनीष 11 झारग्राम। गेंदबाज ताबीज, इनके बदौलत कल टीम पहुंचा है फाइनल में। आज एक बार फिर से सेमीफाइनल मैच पर भी बहुत ही अच्छी गेंदबाजी। फाइनल पर अगर उसी तरीके से एक ओवर फिर से अगर गेंदबाजी करते हैं तो बिल्कुल शायद दल ওয়েলকাম কাপ সিজন 4 মাতৃমন্দির স্টেডিয়ামে আসার জন্য আমাদের পলাশপুর থানার আধিকারিক অপেক্ষা করছেন। আমাদের এই রাস্তাটা যারা বাইক রেখেছেন, মোটরসাইকেল রেখেছেন, দ্রুত সরিয়ে নিন। সমরেশ দা একটু আসবেন। সেই সঙ্গে অনুরোধ করব, যারা দাঁড়িয়ে খেলা দেখছেন হয় বসুন, নাহলে পেছনের লোককে সামনে বসার সুযোগ দিন। এইটুকু আপনাদের কাছে অনুরোধ। যারা দাঁড়িয়ে খেলা দেখছেন পেছনের লোককে বসার সুযোগ দিন, নাহলে আপনারা পিছিয়ে আসুন। गेंदबाज ताबीज अपने स्पिन का पहला ओवर डालने 30 ओवर की पहली बॉल सिंगल से शुरुआत की है सोनू दास। 25 कुल मिलाकर स्कोर अभी तक
कमेंट्री एंड से तीसरा बॉल लेकर गेंदबाज ताबिज शंकर हासदा सिंगल थोड़ा सा वक्त है जो कि बीच में जरूर यहाँ से गवाना जो कि गुजारना चाहते हैं बॉल बिल्कुल यहाँ पे कुल मिलाकर एक और सिंगल হ্যালো 26 तक पहुंच चुके हैं হ্যালো আমাদের গ্যারেজের দায়িত্বে যিনারা রয়েছেন সাইকেল গ্যারেজের দায়িত্বে আমাদের ভিআইপিদের গাড়িগুলো ঢুকছে রাখার ব্যবস্থা করে দিন ভিআইপিদের আমাদের ওসি সাহেব বিডিও সাহেবরা আসছেন গাড়িগুলো ঢুকবে ওখানে জায়গাটা ফাঁকা রাখুন গাড়িগুলো রাখার ব্যবস্থা করে দিন दो लगातार सिंगल तीसरा बॉल ताबिज सोनू दास बहुत ही अच्छे संपर्क मिडिल ऑफ द बैट मैक्सिमम सोनू दास के बल्ले से स्कोर जा पहुंचा है कुल मिलाकर 32-32 ड्रोन व्यू आप वो भी देख पाएंगे हर एक बॉल के बाद आप दर्शकों की संख्या आप आइसो का यूट्यूब चैनल पर देख पा रहे हैं हर एक कवरेज को आज बहुत अच्छी तरीके से जो कि पकड़ रहे हैं आइस रोकर्स के तमाम कैमरा पर्सन पवन विजय विकास सुब्रतो स्पेशल थैंक्स तमाम वो कैमरा पर्सन को चौथा बॉल सेंसिबल क्रिकेट बिल्कुल सिंगल चुराना चाह रहे थे मगर टिंटर हो सकता था शंकर हासदा वो जानते हैं सिंगल से रोके हैं হ্যালো অমিত মঞ্চে আসবে, অমিত মঞ্চে আসবে। হ্যালো যিনারা চকলেট নিয়ে বেরিয়েছেন আমাদের সদস্য ছাড়া কেউ থাকবেন না সদস্য ছাড়া বাইরের কয়েকজন ঢুকে গেছেন সদস্য ছাড়া কেউ বাইরে থাকবেন না সদস্যদের বলছি ওই ফেন্সের ভেতর দিয়ে যারা চকলেট নিয়ে যাচ্ছে সদস্যরা ছাড়া কেউ যেন না থাকে पांचवा बॉल सोनू दास बैट सुनने खास संपर्क नहीं डाउन द ट्रैक काउंटर के क्षेत्र में पीछे स्वीप सिंगल चुरा लेंगे यहाँ पे सिंगल से कुल मिलाकर एक और रनों का इजाफा कुल मिलाकर 33 तक पहुंच चुके हैं इस ओवर से एक छक्का सिंगल से डबल्स में कन्वर्ट करने के लिए लगभग 100 बार सोच रहे हैं शंकर हासदा पिछला मैच याद कीजिए जहां पर रनआउट और कहीं ना कहीं वो मुश्किल स्थिति से गुजर रहे थे मगर वो गलती फाइनल मैच जैसे बड़ा प्लेटफॉर्म है यहाँ पे दोबारा करना नहीं चाहेंगे शंकर सामने ताबीज तीसरा ओवर का आखिरी बॉल আমরা ওয়েলকাম জানাচ্ছি ওয়েলকাম কাপ সিজন 4 2025 আমাদের মঞ্চে ওয়েলকাম জানাচ্ছি আমাদের পটাশপুর থানার আধিকারিক সম্মানীয় সুরজ আশ মহাশয়কে ডে 3 শেষ ম্যাচে ফাইনাল প্রতিযোগিতায় আমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছেন ভগবানপুর থানার পুলিশ আধিকারিক সম্মানীয় সায়েন্সা হক মহাশয় ওনাকে মঞ্চে আসন গ্রহণ করার জন্য আন্তরিক অনুরোধ জানাচ্ছি আমরা কমিটি বক্স থেকে স্বাগত জানাই ভগবানপুর থানা এবং হ্যালো পটাশপুর থানার সমস্ত আধিকারিক যারা এসেছেন আমরা প্রত্যেককেই স্বাগত জানাচ্ছি এবং আমরা প্রভাত দা। কমিটি বক্স থেকে ধন্যবাদ জানাই সমরেশ দা একটু মূল মঞ্চে আসবেন সমরেশ দা আমরা স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের পটাশপুর থানার আধিকারিক সম্মানীয় সুরজ আস মহাশয়কে সেই সঙ্গে সম্মান জানাবো আমাদের ভগবানপুর থানার আধিকারিক সম্মানীয় সায়েন্সা হক মহাশয়কে দুজনকেই ভঞ্জেরপুকুর ক্লাব যখন তখনের পক্ষ থেকে আন্তরিক অভিনন্দন শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছি আমাদের কাছে আসার জন্য মাঠে যাওয়ার রাস্তাটা খালি করে দেবেন মাঠে যাওয়ার রাস্তাটা খালি করে দেবেন दूसरा विकेट यानी कि शंकर हासदा बोल आउट है और अब उनके जगह पर প্রভাত জানা অভিষেক মাইতি অনিবেশ মাইতি শিবপ্রসাদ বেরা বিমল বাগ সম্মানীয় আপনারা মঞ্চে আসবেন
আমরা বরণ করে নেব আমাদের ভগবানপুর থানার সম্মানীয় পুলিশ আধিকারিক সম্মানীয় সায়ন শাহ হক মহাশয়কে বরণ করে নিচ্ছেন ভগবানপুর থানার ওসি সম্মানীয় সায়ন শাহ হক মহাশয়কে বরণ করে নিচ্ছেন আমাদের সম্মানীয় সভাপতি শিবপ্রসাদ বেরা মহাশয়। সেই সঙ্গে সঙ্গে রয়েছেন ক্লাব যখন তখনের সম্পাদক সম্মানীয় অনিমেষ মাইতি, প্রসেনজিৎ গিরি এবং সন্তু বেরা মহাশয়। প্রভাত জানা মঞ্চে আসবেন। ওয়েলকাম কাপ সিজন 4 2025 ফাইনাল অনুষ্ঠিত হচ্ছে। উপস্থিত রয়েছেন আমাদের পটাশপুর থানার ওসি সাহেব সম্মানীয় সুরজাস মহাশয়। সম্মানীয় সুরজাস মহাশয়কে বরণ করে নিচ্ছেন আমাদের ক্লাবের অন্যতম যুগ্ম সম্পাদক অনিমেষ মাইতি, প্রসেনজিৎ গিরি, বিপ্লব মাইতি সহ অন্যরা। আমরা উত্তরে দিয়ে বরণ করে নেব। উত্তরে দিয়ে বরণ করছেন আমাদের যুগ্ম সম্পাদক আমাদের অনিমেষ মাইতি মহাশয়। यतिन चौथा ओवर, पहला बॉल से सिंगल आया है, सामने मुन्ना दुल, मैन फ्रॉम गोघाट अरमबाग। मुन्ना दुल हल्के हाथों से खेला है, सिंगल आसान से सिंगल यहाँ पे मिल जाएगा। सोनू दास बोल स्ट्राइक पर 35, स्कोर कुल मिलाकर अभी तक 35, मनीष 11 झारखंड के खाते में। चौथा ओवर चल रहा है। মোমেন্ট দিয়ে বরণ করে নিচ্ছেন সঞ্জয় বাগ মহাশয় সদস্য। यतिन तीसरा बॉल गेंदबाजी एंड से यतिन सोनू दास इससे पहले भी इसी प्रकार के शॉट लगा चुके हैं मगर इस बार सफल नहीं होंगे। इस बार गेंद जाएगा सीधा कप्तान सौरभ रॉय के दस्तानों में। तीसरा बॉल से डॉट। 8 ओवर का मुकाबला अगर कम से कम यहां से 75-80 भी बनता है तो शायद मैच में वो फाइट नजर आएगा। इनके पास भी बहुत काबिलियत गेंदबाज मौजूद है। सचिन हटाल, उनको आप कैसे भूल सकते हैं। भाइज खान लगातार 2 गेंदे डॉट, 2 सिंगल, उसके बाद लगातार 2 डॉट गेंदे। 35 को मिलाकर अब यहां से अभी तक यतिन। আমি মঞ্চের সামনে দাদা ভাইদের অনুরোধ করব আপনারা মায়েদেরকে বসার সুযোগ করে দিন। মঞ্চের সামনে দাদা ভাইদের অনুরোধ করব আপনারা মায়েদেরকে বসার সুযোগ করে দিন। खराब गेंद यहाँ पे, नो बॉल का संकेत। खराब गेंद, नो बॉल का संकेत। अतिरिक्त रन दल के खाते में आ जाएगा मगर यहाँ पे फ्री हिट के सामने होंगे। फ्री हिट यानी कि बड़ा शॉट लगाने का पूरे मौका आपके सामने। सोनू दास 35 से 36 तक पहुंच चुके हैं। मनीष 11, आखिरी 2 बॉल मगर सामने होंगे फ्री हिट। 5वां गेंद, फ्री हिट बॉल से क्या फायदा उठा पाएंगे। सामने सोनू दास, यतिन। थ्री हिट बॉल, बहुत ही अच्छा शॉट किया यहाँ पे। रिवर्स, एक और बड़ा शॉट, 6। बहुत ही अच्छे से खेलने से जानते हैं। दल पहुंच जाएगा छक्कों के बदौलत 42 रनों पर। तीसरा ओवर के आखिरी बॉल, यतिन 2 सिंगल, 2 डॉट, उसके बाद नो बॉल का संकेत और उसके बाद बड़ा शॉट में तब्दीली की है। फ्री हिट बॉल का बहुत ही अच्छे से फायदा उठाए। आखिरी बॉल,
आखिरी बॉल पे रिवर्स खेलना चाह रहे थे, नाखुश अपने आप पर बिल्कुल डॉट से समाप्त करेंगे। कुल मिलाकर 4 ओवर की समाप्ति के बाद 42 मनीष 11 झांग्राम 2 विकेट के नुकसान पर। मुन्ना धुल 1 बॉल का अभी तक सामना किया और सोनू दास 12 बॉल का सामना किया, मगर 16 अभी तक कुल मिलाकर 2 छक्के जिसमें मौजूद है। आखिरी 4 ओवर अभी यहां से बचा। आखिरी 24 बॉल से कम आपको 55-60 तक लेकर जाना पड़ेगा। अगर आखिरी 24 बॉल से कम 50 तक भी बनता है तो बिल्कुल एक अच्छा टोटल माना जाएगा। मगर आखिरी ओवर में आखिरी समय में गेंदबाजी भी बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। गेंदबाज मिंकू 13 खर्च किए हैं, 1 विकेट उनके नाम। 5वां बॉल लेकर सामने मिंकू, सामना करेंगे मुन्ना धुल। 42 स्कोर अभी तक कुल मिलाकर। मिंकू रिवर्स खेलने का प्रयास मुन्ना धुल द्वारा, मगर 5वां ओवर के पहला बॉल डॉट। 8 ओवर का मुकाबला। मिंकू अपना स्पेल का दूसरा ओवर डाल रहे हैं। पहला ओवर मैग्नेटिक पावर प्ले, ओवर नंबर 5 एंड ओवर नंबर 6। बैटिंग पावर प्ले आप वहां पर भी देख पाएंगे। पहला इनिंग्स चल रहा है, दूसरा इनिंग्स पर कैसे बल्लेबाजी होगी, आज कितना लक्ष्य छोड़ेंगे, बहुत कुछ सवाल है। मुन्ना धुल पीछे आशीष, स्ट्रेट टू द फील्डर, विकेट नंबर 3। विकेट गंवाए हैं। शॉट में उतना खास जो कि दमखम नहीं था, मगर पीछे आशीष बहुत ही अच्छा कैच। संगम तिवारी नहीं बैठा, संगम तिवारी नंबर 5 पर। एक और लेफ्ट हैंड बल्लेबाज संगम तिवारी। পিচের সামনে যারা দাঁড়িয়ে আছেন, প্লেয়ার যাওয়া আসার রাস্তাটা একটু খালি করে দিন। আপনাদের কাছে অনুরোধ, প্লেয়ার যাওয়া আসার রাস্তাটা খালি করে দিন। मैन फ्रॉम धनबाद संगम तिवारी 42 रनों पर तीसरा विकेट नंबर 5 पर। संगम तिवारी सोनू दास के साथ जोड़ी अब यहां से बांधेंगे। अच्छा, कैमरा स्टैंड ऊपर जरा बসে আছো বাবুরা, প্লিজ ক্যামেরা স্ট্যান্ডের উপরে, পশ্চিম দিকে ক্যামেরা স্ট্যান্ডের উপরে যারা বসে আছো ওখান থেকে নেমে যাও প্লিজ। संगम तिवारी आते ही कट के सिंगल लेना चाह रहे हैं, अब बिल्कुल डायरेक्ट हो सकता है, पहुंच जाएंगे। পশ্চিম দিকে ভলেন্টিয়ার যাবে। ক্যামেরা স্ট্যান্ডের উপরে যে সমস্ত ছেলেরা বসে আছে ওদেরকে টেনে নামিয়ে দাও। সেই সঙ্গে আমাদের ক্লাব সদস্যরা পাউসি অন্তর্দয় অনাথ আশ্রমের শিশুদের সাহায্যার্থে দান ভাণ্ডার নিয়ে মাঠ প্রদক্ষিণ করছেন। আমাদের এই দান ভাণ্ডার আমরা আপনাদের এই সাহায্য পাউসি অন্তর্দয় অনাথ আশ্রমের শিশুদের কাছে পাঠিয়ে দেব। দান ভাণ্ডার নিয়ে মাঠ প্রদক্ষিণ করছেন আমাদের ক্লাবের সদস্যরা। दूसरा बॉल विकेट, तीसरा बॉल से सिंगल आया है और बिल्कुल सोनू दास पारी को तोमर से संभाल रहे हैं। मिंकू, सोनू दास बहुत ही तेज बल्ला घुमाया है मगर संपर्क नहीं। 43 रनों पर 3 विकेट। संगम तिवारी नए बैटर। सोनू दास
पीछे खिलाड़ी मौजूद है बैकवर्ड्स के लेकर वहां पे सिंगल, वहां पर भी सिंगल से ज्यादा मिलेगा नहीं। सिंगल से 44 तक पहुंच चुके हैं मनीष 11 झारग्राम। 8 टीमें यानी कि 6 टीमें इस टूर्नामेंट से बिछड़ी है। कुल मिलाकर 2 टीम फाइनल के लिए जगह बनाए। 5वें ओवर की आखिरी बॉल, संगम तिवारी वो सामना करेंगे। नई बैटर संगम तिवारी अभी तक सिर्फ एक बॉल का सामना किया है। मिंकू आखिरी बॉल, बहुत ही अच्छा ओवर अभी तक डाले कुल मिलाकर। किफायती गेंदबाजी, संगम तिवारी रूम आप इनको देंगे तो बिल्कुल गेंद को भेजेंगे सीधा मैदान से बाहर। 10 गैलरी पर एक और मैक्सिमम। দর্শকদের জন্য ক্যাচের পুরস্কার রয়েছে, যারা ক্যাচ ধরছেন মঞ্চে চলে আসবেন, পুরস্কার থাকছে আপনাদের জন্য। 5 ओवर की समाप्ति के बाद कुल मिलाकर मनीष 11 झारग्राम पहुंच जाएंगे दल के खाते में 10 तक। 50 रनों पर 3 विकेट। आखिरी 3 ओवर अब यहां से कमेंट्री बॉक्स में बदलाव करेंगे, चलेंगे सीधा समरेश जी के पास। ধন্যবাদ মুজিব, আরো একবার স্বাগত প্রত্যেককে মাতৃমন্দির ক্রিকেট ময়দানে। ফাইনাল ম্যাচ, টাইটেল কোন দল নিজেদের নামে করবে সেই লড়াই শুরু হয়ে গেছে। মনীষ 11 ঝাড়গ্রাম টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। 5 ওভার থেকে 50, 3 উইকেটে। সময় ব্যাটিং পাওয়ার প্লেয়ার। 3 জন খেলোয়াড় সার্কেলের বাইরে থাকবেন। সোনু দাস অপরাজিত রয়েছেন 17 রানে, 14 বল খেলেছেন। অন্যদিকে সঙ্গম তিওয়ারি 2 বল থেকে 7 রান করে ব্যাট করছেন। নতুন ওভারের জন্য শোয়েবকে আনা হচ্ছে বলে। সেমিফাইনাল ম্যাচে অনবদ্য বল করেছেন, একটা স্পেকটাকুলার ক্যাচ মন ছুঁয়েছে দর্শকদের। শোয়েব, অন্যদিকে এই ম্যাচেও একটা অনবদ্য ক্যাচ, সেটাও মন ছুঁয়ে গেছে। সোনু দাস, স্লিপ অঞ্চল থেকে ডিরেক্ট হিট, না, একটা রান এসছে লেগ বাই সূত্রে অতিরিক্তের হাত ধরে। আমরা ধন্যবাদ জানাই, ইতিমধ্যেই মঞ্চ আলোকিত করছেন ভগবানপুর থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক সাহেন্সা হক স্যার এবং পটাশপুর থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক সুরজাজ স্যার। কোথাও না কোথাও আমাদের এই ছবিগুলো একটা আলাদা মাত্রা দিচ্ছে, এত মানুষ, দর্শক, পাশাপাশি 2 থানার পার্শ্ববর্তী ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক, অফিসার ইনচার্জ। খেলা ভালোবাসেন তারা, বাংলার যে প্রান্তেই খেলা হোক খবর রাখেন। এই মঞ্চে নিঃসন্দেহে তাদের আগমন আমাদের কাছে বাড়তি সংযোজন। গতবারও ফাইনাল ডেতে আমরা 2 ওসি স্যারের উপস্থিতি পেয়েছিলাম। শোয়েব, সঙ্গম তিওয়ারি ড্রাইভ করেছেন ডিপ এক্সট্রা কভার অঞ্চলের দিকে, প্রোটেকশন আছে, রান আসবে একটি। সূর্য ধীরে ধীরে পশ্চিম দিগন্তে অস্তাচলে। ইংরেজি ক্যালেন্ডারের বছরের শেষ দিন। আগামীকাল নতুন সূর্য নতুন বার্তা নিয়ে আসবে সবার জন্য। নিঃসন্দেহে আমরা কমেন্ট্রি বক্স থেকে বার্তা দেব, যা কিছু হোক শুভ হোক, ভালো হোক সবার। সোনু দাস, স্কোয়ার লেগ অঞ্চলের দিকে বলের গতি, আরো একবার ডিরেক্ট হিট, সেলিব্রেশন। আশিস ওয়ার্নার বুঝে গেছেন সোনু দাস বোধহয় একটু দূরে থেকে গেলেন। ফিল্ডিং বিভাগ ওয়েলকাম কাপ সিজন 4-এ ফিল্ডিং বিভাগ মন জয় করেছে সবার। ক্যাচ তালুবন্দি হোক কিংবা ডিরেক্ট হিটের মাধ্যমে রান আউট, সব ছবি জুড়ে দিতে হবে আজ খেলা শেষে।
কমপ্লিট পিকচার আসবে আপনার জন্য, যে পূর্ণাঙ্গ ছবি আপনাকে নিঃসন্দেহে অক্সিজেন দেবে আগামী একটা বছর আবার ফিরে আসার। সমরেশ দা, ইতিমধ্যে আমাদের মাঠে আসছেন আমাদের পটাশপুর 1 ব্লকের বিডিও সাহেব, মাঠে প্রবেশ করছেন। ভলেন্টিয়ারকে বলবো মূল মঞ্চে আসার রাস্তাটি একটু খালি করে দেবেন। হ্যালো, ভলেন্টিয়ারকে বলবো। হ্যালো হ্যালো, ইতিমধ্যে এর মধ্যেই একটা বাউন্ডারি। আসুন আসুন, মঞ্চে আসুন, মঞ্চে আসুন। হ্যাঁ, ছাপ্পান্ন 4 উইকেটে ষষ্ঠ ওভারের খেলা চলছে। ব্যাটিং পাওয়ার প্লে। সঙ্গম থিওরি, কানেকশন, প্লেসমেন্ট, বাউন্ডারি। সঙ্গম থিওরি ব্যাট থেকে। এক অন্য ছবি আমরা সবাই পরখ করছি। ডিরেক্টেড আশিস ওয়ার্নার। করিমুল ইসলাম। দর্শক বন্ধুদের একটু রাস্তা করে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করব। ইতিমধ্যে ওয়েলকাম কাপ সিজন 4 2025 ওয়েলকাম জানাচ্ছি আমাদের পটাশপুর আমাদের 1 পঞ্চায়েত সমিতির সম্মানীয় সভাপতি এবং বিডিও সাহেব আমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছেন। সম্মানীয় করিমুল ইসলাম মহাশয়কে আসন গ্রহণ করার জন্য আন্তরিক অনুরোধ করছি। ওয়েলকাম জানাচ্ছি। ওয়েলকাম কাপে আমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছেন আমাদের সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক পটাশপুর 1 করিমুল ইসলাম মহাশয়। ওনাকে বরণ করে নিচ্ছেন আমাদের ক্লাবের পক্ষ থেকে। পুরুষ বন্ধুদের কাছে বিশেষ অনুরোধ, প্রভাত জানা মঞ্চে আসবেন। মূল মঞ্চের সামনেটা মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত, আপনারা একটু ছেড়ে দিন এই জায়গাটা। প্রচুর মহিলা দর্শক এসছেন, আপনারা এই জায়গাটা ছেড়ে দিন। আপনার কাছে বিনীত অনুরোধ, আপনারা দাঁড়িয়ে অন্য প্রান্তে গিয়ে দেখুন। আপনাদের কাছে অনুরোধ, এই জায়গাটি কেবলমাত্র মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত, ছেড়ে দিন এই জায়গাটি। ষষ্ঠ ওভারের খেলার পরিসমাপ্তি। 6 ওভার শেষে 61 4 উইকেটে মনিস 11 ঝাড়গ্রাম। ইয়েতিনকে আনা হয়েছে সপ্তম ওভারের জন্য বলে। সঙ্গম থিওরি অফ ড্রাইভ, লং অফ অঞ্চলে প্রোটেকশন আছে, একটা রান অনায়াসেই পাবেন। কয়েকজন ভলেন্টিয়ার বন্ধুদের বলবো মূল মঞ্চের সামনে আসবেন এবং পুরুষ বন্ধুদের একটু সাইডে দিয়ে দিন। অনেক মহিলা দর্শক দেখার সুযোগ পাচ্ছেন না, কাইন্ডলি অনুরোধ। জনজোয়ার, জনবিস্ফোরণ, কাছাকাছি প্রায় 25,000-এরও বেশি মানুষ মাঠ মাতাচ্ছেন এই মুহূর্তে। ক্রিকেটের সঙ্গে এক আত্মার আত্মীয় হয়ে উঠছেন ওয়েলকাম কাপের সঙ্গে। সন্ধিক্ষণ আর কয়েক ঘন্টা পরেই প্রত্যেকে মেতে উঠবেন বর্ষবরণে। আপাতত সময় চলছে ফাইনাল ম্যাচকে বরণ করতে হৃদয় থেকে। জাট স্কোয়ালেগ অঞ্চলের দিকে নোম্যান্স ল্যান্ড, ফিল্ডার ডিপে রয়েছেন। দ্বিতীয় রানের চেষ্টা না, হবে না। সঙ্গম থিওরি সদিচ্ছা দেখালেন না, স্ট্রাইকটা তিনি নিতে চাইছেন।
সেট ব্যাটার, 7 বল থেকে 18 রান এসছে তার ব্যাট থেকে। 4 উইকেটের বিনিময়ে 63 আপাতত স্কোর মনিস 11 ঝাড়গ্রাম দলের। সপ্তম ওভারের খেলা চলছে, 8 ওভারের ম্যাচ, ফাইনাল। টাইটেল কোন দল নিজেদের নামে করবে, শিরোপা দখলের লড়াই। হোয়াইট বল, হোয়াইট বলের সংকেত। সমরেশ, তোমার প্রভাত জানা মঞ্চে আসবেন। তোমার প্রভাত জানা স্ট্যাটিস্টিক মহাশয়। একটু ভুল আছে। এই মুহূর্তে সুমিতদা জানাচ্ছে প্রায় 47,342 জন দর্শক রয়েছে মাঠের মধ্যে, পুরুষ মহিলা মিলে। আমি যেটা বলেছিলাম ইনটু 2, অঙ্কে আমি কাঁচা খুব দিলুদা, কি করা যায়। কানেকশন ভালো ভালো হয়নি, হাওয়াই বল, ক্যাচ, উইকেট। সঙ্গম তিওয়ারি ডিফার্স, ফেরত যেতে হবে সাজগড়ে। নতুন ব্যাটার হিসেবে আগমন হচ্ছে ইয়াস ঠাকুর। টেনিস ক্রিকেটের আঁতুড়ঘর বলা হয় অবিভক্ত মেদিনীপুর জেলাকে, এবং সেখান থেকে এই ধরনের একটা পরিপূর্ণ ছবি সারা বাংলার মানুষকে নিঃসন্দেহে খুশি করবে। 2 মিনিট অতিরিক্ত সময় যোগ করা হয়েছে, লস টাইম 2 মিনিট অ্যাডেড করা হচ্ছে, অতিরিক্ত 2 মিনিট। পঞ্চম বল, ওভারের সামনে ইয়াস ঠাকুর, বোলার ব্যাক ড্রাইভ, নন স্ট্রাইকে ব্যাটার ইয়াস বেরিয়ে গেছিলেন, কোথাও ভাগ্য সুপ্রসন্ন, এখানে শেষ ছোঁয়াটা ছিল না ইয়াতিনের। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে সৌরভ গাঙ্গুলিকে বহুবার আউট হতে আমরা দেখেছি এভাবে, চামিন্ডা ব্যাস, ফলশ্রুতে বাম দিকে হাতে ছোঁয়া ছিল, উল্টো দিকে ধন্যবাদ, আপনি তো পুরোপুরি অ্যারেঞ্জ। উইকেট ফেঁকে যাওয়া। আশিস ওয়ার্নার ডিপ মিড উইকেট থেকে ফেরত পাঠাচ্ছেন, সিঙ্গেল পাবেন। একদিকে চাট, অন্যদিকে ইয়াস ঠাকুর। 7 ওভারের খেলা শেষ, 65, 5 উইকেটে মনিস 11 ঝাড়গ্রাম। শেষ ওভার ইনিংসের। নিঃসন্দেহে চাঁদের হাট মূল মঞ্চে এই মুহূর্তে লাইভ স্ট্রিমিং আমরা দেখতে পাচ্ছি বিডিও সাহেব, সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক, পটাশপুর 1 ব্লক, 2 থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক ভগবানপুর এবং পটাশপুর, সাহেন্সা হক সাহেব, সুরজ আস সাহেব, সম্মানীয় অতিথিবৃন্দ মঞ্চ আলোকিত করছেন বহু ক্ষেত্র থেকে সমাজের। এটা শুধুমাত্র ক্রিকেট নয়, মিলন ক্ষেত্র আপনি বলতে পারেন সবার। দর্শকদের ছবি দেখুন, 1 ইঞ্চিও জায়গা অন্তত কোথাও খালি নেই, একেবারে কানায় কানায় পরিপূর্ণ সারা মাঠ। সমরেশ, এইমাত্র ক্লাবের সদস্যরা স্বস্তিক টাইলসের জার্সি এবং সেই সঙ্গে এসপি কম্পিউটারের বোতল নিয়ে মাঠে যাচ্ছে, একটু প্রচার করবে। সেই সঙ্গে রিমি মান্না, তোমার লোক তোমাকে খোঁজাখুঁজি করছে, মূল মঞ্চে চলে আসো। একদম এই স্বস্তিক টাইলসের পক্ষ থেকে টুপি এবং জার্সি আপনাদের জন্য পৌঁছে যাচ্ছে, জলের বোতল দর্শকদের জন্য, এসপি কম্পিউটার দর্শকদের জন্য উপহার হিসেবে যাচ্ছে।
সংযোগ ভালো, চেষ্টাও ভালো, তবে শেষ রক্ষা হয়নি। ওভার বাউন্ডারি সংকেত আসবে, 6টা রান স্কোরবোর্ডে। দিচ্ছেন, যাতে কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে সেই দিকে লক্ষ্য রাখবেন। মনের দরজা খুলে দিলাম, দর্শকরা প্রত্যেকেই বলছে ওয়েলকাম কাপের জন্য মনের দরজা খুলে দেওয়া হয়েছে, অবারিত দ্বার। সবার গন্তব্য, সবার লক্ষ্য একই, ওয়েলকাম কাপ। শেষ কিছু সময় প্রত্যেকে উপভোগ করতে চাইছেন ক্রিকেটের রামধনুর 7 রঙের বর্ণচ্ছটা। ঠিক থেকে ভিড়। ওদিকে থ্যাঙ্কস জানাই আমরা স্বস্তিক টাইলস, এসপি কম্পিউটার, তাদের পক্ষ থেকে ক্যাপ এবং জলের বোতল দর্শকদের কাছে পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে উপহার স্বরূপ। গিফট যিনি প্রথম পাবেন, গত দুদিন পাননি, তার কাছে প্রথম গিফটটা সবসময় স্পেশাল হবে। শেষ দুটো বলের খেলা বাকি, 73 5 উইকেটে। ইয়াশ ঠাকুর অন স্ট্রাইক। দ্রোণ অপারেটরকে বলবো দ্রোণটা মাঠের মধ্যে রান আউট, ডিরেক্ট হিট। জোয়ার বইছে ডিরেক্ট হিটের পুরো টুর্নামেন্ট জুড়ে, অসম্ভবকে সম্ভব করছেন ফিল্ডাররা। গেলে পাণ্ডুলিপি করে আয়োজন, রং নিভবে না, রং জ্বলবে মনে, মশাল জ্বালাবেন আপনি। জার্সির রং সৌজন্যে মশাল। জার্সি সৌজন্যে স্বস্তিক টাইলস এবং বোতলের সৌজন্যে এসপি কম্পিউটার। গত ম্যাচের নায়ক ভাইস খান অনেকটা পরে এসছেন, একটা বল বাকি, সুযোগ পাবেন না ব্যাট করার যদি ক্রিকেটের সহজ সমীকরণের বাইরে কিছু না হয়। শেষ বল ইনিংসের, রং মশাল জ্বলবে আজ বর্ষবরণের জন্য প্রত্যেকের হৃদয়ে। তৈরি হয়ে যান সবাই রাত 12টার জন্য। ডিপ মিড উইকেটের দিকে ড্রাইভ করেছেন, প্রথম রান দ্রুততার সঙ্গে, দ্বিতীয় রানের চেষ্টা হবে, শেষ হবে কিনা সেটাই প্রশ্ন। না, কমপ্লিট হবে না, একটাই রান স্কোরবোর্ডে আসবে। 8 ওভার শেষ, 74 7 উইকেটে, টার্গেট 75 8 ওভার থেকে। হ্যালো হ্যালো সে লাইভের আমাদের অর্থ দিয়ে যিনি সহযোগিতার দাম হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন, এমআরএস ফ্যাশনের কর্ণধার, আপনি মূল মঞ্চে আসুন। দর্শকদের জার্সির সৌজন্যে স্বস্তিক টাইলস, গুজরাট। অমিত, সেকেন্ড ইনিংস শুরু করতে হবে তাড়াতাড়ি। সেকেন্ড ইনিংস সমরেশ দা তাড়াতাড়ি শুরু করুন।
এমআরএস ফ্যাশনের কর্ণধার মূল মঞ্চে আসবেন। এমআরএস ফ্যাশনের কর্ণধার মূল মঞ্চে আসবেন। আমাদের লাইভের যিনি সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন অর্থনৈতিকভাবে, সেই এমআরএস ফ্যাশনের কর্ণধার মঞ্চে আসুন। বাপটু, অভিষেক মাইতি, মাঠে প্লেয়ারের জলের ব্যবস্থা করো। অরিত্র সামন্ত, বাড়ি ভগবানপুর। তোমার মা তোমাকে অনেক খোঁজাখুঁজি করছে, তুমি মূল মঞ্চের সামনে এসো। অরিত্র সামন্ত, তুমি হারিয়ে যেও না, তোমার বাড়ি ভগবানপুর, তুমি মূল মঞ্চের সামনে এসো। দুই ওপেনিং ব্যাটার দ্রুত মাঠে যাবেন, দুই ওপেনিং ব্যাটার। দুই ওপেনিং ব্যাটার দ্রুত মাঠে যাবেন, ব্যাড লাইট হতে পারে, অতএব সাফিসিয়েন্ট লাইটে যাতে খেলা শেষ হয়। দুই ওপেনিং ব্যাটার দ্রুত মাঠে যাবেন। মাননীয় বিপ্লব মাইতি বাবু মঞ্চে আসুন, সেই সঙ্গে এমআরএস ফ্যাশনের কর্ণধার প্লিজ মঞ্চে আসুন। আপনাকে আমাদের ক্লাবের পক্ষ থেকে মঞ্চে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি, আপনি একটু মঞ্চে আসবেন। রিজু বারিক, মনসাতলা বাড়ি। তুমি মঞ্চের সামনে চলে এসো, তোমার বাড়ির লোক তোমাকে খোঁজাখুঁজি করছেন। রিজু বারিক, বাড়ি মনসাতলা। মূল মঞ্চের সামনে পুরুষ বন্ধুদের বলবো মহিলাদের একটু জায়গা করে দিন, সামনে যাওয়ার সুযোগ করে দিন। ম্যাচ অফিসিয়ালদের অনুরোধ করছি, খেলাটা দ্রুত শুরু করুন। রিজু বারিক, বাড়ি পাঁশকুড়া, তোমার বাবা তোমাকে খোঁজ করছে। রিজু বারিক, পাঁশকুড়া বাড়ি, তোমার বাবা তোমাকে খোঁজ করছে, তুমি মূল মঞ্চে চলে এসো। ম্যাচ অফিসিয়ালকে বলবো যাতে ব্যাকলাইট না হয় সেই দিকে একটু লক্ষ্য রাখবেন। ইতিহাস লেখা আঁখি জলে, বলে যায় সে কথা প্রতিপলে। আজকের ইতিহাস নিঃসন্দেহে কাউকে একটু দুঃখ দেবে, চোখে জল এনে দেবে তাদের যারা অক্লান্ত পরিশ্রম করে 3 দিনের জন্য এই মঞ্চটা তৈরি করলেন। তবে সেই অশ্রুর মধ্যেও কোথাও আনন্দ থাকবে। এত মানুষ, ক্লাব যখন তখনের সমস্ত সদস্যের আনন্দ অশ্রুর মধ্য দিয়ে আনন্দ নিয়ে বাড়ি ফিরবেন আগামীর ফিরে আসার বার্তা নিয়ে। স্বাগত প্রত্যেককে আরো একবার। সচিন হাটাল প্রথম বল, প্রকাশ প্রসাদ ভুটান প্রথম রান এলো। গত ম্যাচের শুরুতে প্রথম বল থেকে সিঙ্গেল, কোয়ার্টার ফাইনালে সেমিফাইনালে একই চিত্র, দ্বিতীয় বল থেকেও সিঙ্গেল এসেছিল।
সেমিফাইনালে, সেটা সৌরভ রয়ের ব্যাট থেকে। এবারও কি একই চিত্র আসবে, নাকি ইউনিক আলাদা কিছু করার চেষ্টা করবেন? ড্রোন ভিউ, পাখির চোখে, মাতৃমন্দির ক্রিকেট ময়দান, ছবি আসতে চলেছে ড্রোন ভিউ এই বলটার পরে। হাটাল, থ্যাঙ্কস টু এমআরএস ফ্যাশন, স্বস্তিক টাইলস। স্টার্ট টাইম 4:20 তৃতীয় বল, দৌড় শুরু করবেন কমেন্ট্রি বক্স প্রান্ত থেকে। হাটাল বাঁহাতি ওভার দি উইকেট, আম্পায়ারকে পিছনে পেলে সৌরভ রয় সার্কেলের মধ্যে মিডনের খেলোয়াড় ছিলেন, ক্লিয়ার করবেন, লঙ্ঘন অঞ্চল দিয়ে বাউন্ডারি পাবেন। হ্যালো, আমরা মূল মঞ্চে পেয়েছি আমাদের এমআরএস ফ্যাশনের প্রোপাইটার সম্মানীয় শেখ মানিক বাবুকে। শেখ মানিক, ওনাকে আমাদের ক্লাবের পক্ষ থেকে বরণ করে নেওয়া হচ্ছে। বরণ করছে বিপ্লব মাইতি এবং অনিমেষ মাইতি এবং লিলিমেশ মাইতি, বরণ করে নিচ্ছেন। বিপ্লব মাইতি। সৌরভ রয় এক্ষেত্রে বলের গতিবিধি বুঝে উঠতে পারেননি। মুন্নাথুল, তার হাত করে বল ফেরত আসছে। লক্ষ্যমাত্রা 75, 8 ওভার থেকে ফাইনাল ম্যাচ। টাইটেল কোন দল নিজেদের নামে করবে? লড়াই আরো তীব্র থেকে তীব্রতর হতে পারে সেমিফাইনাল ম্যাচের মতো। সৌরভ রয় বাঁহাতি ব্যাটার, মিডন, বাপি যাদব আতঙ্কের আরেক নাম। দিনভর ভালো ফিল্ডিং করেছেন, ভালো ক্যাচ থ্রো। পাঁচটা বলের খেলা হয়েছে প্রথম ওভারে, এখনো পর্যন্ত 6টা রান স্কোর বোর্ডে। ড্রোন ভিউ প্রায় 300 মিটারের ওপর থেকে পুরো ভঞ্জের পুকুরের ছবি আপনারা দেখছেন, শুধুমাত্র মাতৃমন্দির ক্রিকেট ময়দান নয়। লেগ স্টাম্প থেকে কাট করিয়ে ঢোকানোর চেষ্টা, পিচ করাতে পারেননি। স্কোয়ার লেগের দিকে ঠেলে দিয়ে একটা রান। প্রথম ওভারের খেলা শেষ, 7 বিনা উইকেটে। RNM 11 গোলসি 42 বল থেকে জয়ের জন্য প্রয়োজন 68 রান। গ্রাফিক্স লাইভ স্ট্রিমিং এ দেখুন, ড্রোন ভিউ, তার উপর গ্রাফিক্স আসছে, আইস রকার্স সবকিছু সম্ভব করছে। নিড শুধুমাত্র আমরা দেখছি না, পুরো মাঠ দেখছে জায়ান্ট স্ক্রিনে। 42 বল থেকে 68 রান প্রয়োজন। দ্বিতীয় ওভারের খেলা শুরু হবে। ওয়াইজ খান, তাকে আনা হচ্ছে বলে। সেমিফাইনালের মতো গুরুত্বপূর্ণ মঞ্চে ব্যাট হাতে জ্বলে উঠেছিলেন। ম্যান অব দ্য ম্যাচের অ্যাওয়ার্ড শিরোপা তার নামে। রিমি মান্না, তোমার বাড়ির লোক খোঁজ করছে, তুমি মূল মঞ্চে আসো। রিমি মান্না, তোমার বাড়ির লোক অনেকক্ষণ থেকে খোঁজাখুঁজি করছে, তুমি এখানে আসো, মূল মঞ্চে আসো। রিভিউর জন্য আবেদন করা হয়েছে। হাইট, উচ্চতা, হোয়াইট বলের সংকেত আসছে। হোয়াইট বল,
ফার্স্ট বাউন্স, সেটাও অ্যালাউ করে দিলেন। আবেদন কট বিহাইন্ড উইকেট, ভুটান, তাকে ফেরত যেতে হবে সাজঘরে। বরণ করে নেওয়া হচ্ছে মহসিন বেগ মহাশয়কে, পরস্পর এক পঞ্চায়েত সমিতির বনভূমি কর্মাধ্যক্ষ, আমাদের ক্লাবের প্রসেনজিৎ গিরি, বিপ্লব মাইতি বরণ করে নিচ্ছেন মহসিন বেগ মহাশয়কে। প্রশান্ত স্ট্রাইকে, রিভার্স খেলার চেষ্টা ছিল, স্লিপে খেলোয়াড় ছিলেন, প্রায় পৌঁছে গেছিলেন বলের কাছে, তবে বিপদের কোনো সম্ভাবনা ছিল না, অন্তত লেগ বাইট সংকেত। পায়ে আঘাত হেরেছিল। নয় 1 উইকেটের বিনিময়ে দ্বিতীয় ওভারের খেলা চলছে। ফাইনাল ম্যাচ, সিজন 4, শিরোপা কারা পাবে? লড়াইয়ের ময়দানে 1 ইঞ্চিও জমি কেউ কাউকে ছাড়বে না। কানেকশন কানেকশন কানেকশন, ডিপ স্কোয়ার লেগের উপর দিয়ে দর্শক গ্যালারিতে 6 রান। সৌরভ রয় সিঙ্গেল, চিকি সিঙ্গেল, কনভার্ট হবে। কাপল একটু তাড়াহুড়ো করতে গেলেন কোথাও। আমরা মঞ্চে পেয়েছি আমাদের ম্যান অফ দ্য সিরিজের দাতা সোনাই মোটরসের কর্ণধার সম্মানীয় দেবাশিস প্রামাণিক মহাশয়কে, ওনাকে বরণ করে নেওয়া হচ্ছে। বরণ করে নিচ্ছেন আমাদের ক্লাবের অন্যতম সহ সভাপতি বিমল বাগ এবং সন্তু মেরা।
দ্বিতীয় ওভারের খেলা শেষ, 2 ওভার শেষে রান 17, 2 উইকেটে। কমেন্ট্রি বক্সে একটু পরিবর্তন, স্বাগত মুজিব। बहुत बहुत शुक्रिया समर साहब। पहला 2 ओवर से सिर्फ 17 बना है, 2 विकेट के नुकसान पर आरएनएम गोल से। पहला 2 ओवर में 2 विकेट छटकाया गेंदबाजों ने। आखिरी 36 बॉल से चाहिए 58 रन, मगर गेंदबाजी बहुत ही अच्छी कर रहे हैं अभी तक मनीष 11 झारग्राम के तमाम गेंदबाज। इस ओवर से कल मिलाकर पिछले बार से 2 विकेट, वाइड से शुरुआत की, तो उसके बाद विकेट और उसके बाद डॉट, लेग बैक के रूप से एक सिंगल, उसके बाद बड़ा शॉट, उसके बाद 2 रन में तब्दीली किया है और आखिरी बॉल से भी विकेट मिला है। 2 विकेट समाप्ति के बाद सिर्फ 17, 2 विकेट, 36 बॉल से चाहिए 58। और ये देखिए ड्रोन व्यू, ये कैमरा पर्सन ने जिस तरीके से कवरेज किया है, छत पर दर्शक एंजॉय कर रहे हैं। ग्राउंड से लगभग 200 मीटर की दूरी में वो घर, वहां पे छत के ऊपर दर्शक इससे नजारों को इंतजार जो कि एंजॉय करते हुए हर एक नजारा आज बिल्कुल आप देख पा रहे हैं आइस रोकर्स यूट्यूब चैनल पर। मन्नू, मैच कंटिन्यू कीजिए प्लीज। आखिरी 36 बॉल चाहिए सिर्फ 58 रन। सामने प्रशांत, ये सेंसिबल क्रिकेट, बिल्कुल सिंगल से डबल्स में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। बहुत ही तेजी के साथ सिंगल पूरा किया है मन्नू, जो कि शुरुआत किया यहां पे कुल मिलाकर 30 ओवर की पहली गेंद से प्रशांत ने सिंगल से शुरुआत किया। 35 बॉल से 57 अब भी यहां से जीतने के लिए चाहिए। फाइनल मैच में जो रोमांच चाहिए था, कहीं ना कहीं 74 बना है, 75 रनों का लक्ष्य लेकर बिल्कुल अभी तक 2 विकेट गंवा चुके हैं आरएनएम 11 गोल से दल। कठिन लगेगा यहां पे, आखिरी 35 बॉल से 57 इतने भी आसान आपको यहां पे होने नहीं देंगे। कोई भी दल एक इंच भी यहां से जगह नहीं छोड़ेंगे। मन्नू, सामने आशीष, मिस्टर मिक्स, एक और विकेट हो सकता है। बाइज खान, पीछे बापी यादव, रिले कैच हो सकता था मगर कैच छूटा, जीवनदान मिलता हुआ कैच। मैच कंटिन्यू कीजिए प्लीज। लगाएंगे वो आने वाले समय में पता चल जाएगा, मगर रिले कैच हो सकता था। बापी यादव अगर प्रयास करते तो शायद कैच पकड़ पाते। निराश बाइज खान, रिबास करने के प्रयास प्रशांत द्वारा, सिंगल बैट से या पैट से, बिल्कुल बैट से, लेग बैक के रूप से और एक रनों की इजाफा। 19 से 20 तक पहुंच चुके हैं। आखिरी 33 बॉल से चाहिए 55 रन। वेलकम कप के इतिहास में यह 4था सीजन चल रहा है। शरीर से दूर रखने के प्रयास, व्हाइट का संकेत, मैच में सेल प्रसन्नजीत जी वहां से जो कि इशारा कर रहे हैं व्हाइट, यानी कि अतिरिक्त 21 तक पहुंच जाएंगे। प्रसन्नजीत बुबाई दत्तो, साथ में रंजित पारीसर। इतिहास बता रहे हैं कि भंजरपुर मंत्री क्रिकेट उद्यान पर वेलकम कप के इतिहास में ये 2 टीमें अभी तक एक भी बार फाइनल खेलने का मौका नहीं मिला था। मनीष 11 पहली बार के लिए जो कि आज इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया, मगर फाइनल तक पहुंच चुके हैं। आशीष 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 पहुंच जाएंगे, बहुत चालाकी से सिंगल चुराया। इतिहास के पन्नों में नया एक और टीम जो कि सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा आज। मेगा फाइनल मुकाबला, फाइनल मैच पर कौन से टीम चैंपियन का वो खिताब, 2 लाख इनामी राशि के साथ एक खूबसूरत सा गॉर्जियस ट्रॉफी। रनर्सअप दल के लिए 1,50,000 के साथ एक खूबसूरत सा गॉर्जियस ट्रॉफी। लड़ाई अभी तक कुल मिलाकर चल रहा है। 74 बना है, 75 रनों के लक्ष्य, अभी भी 53 चाहिए आखिरी 32 गेंदों से। मन्नू कोशिश कर रहे हैं, इस ओवर से बड़ा शॉट नहीं मिलेगा मगर হ্যালো, একটি বাইকের চাবি হারিয়ে গেছে, কেউ পেলে দিয়ে যাবেন, আপনাকে পুরস্কৃত করা হবে।
अपील है मगर इस अपील में विश्वास नहीं है। दो लगातार सिंगल, उसके बाद लेग बाय के रूप से रन बना था, उसके बाद वाइड, उसके बाद फिर से सिंगल। आशीष बहुत चालाकी से सिंगल जो शुरू आए थे, उसके बाद डॉट, पांचवा बॉल डॉट और आखिरी बॉल डालेंगे तीसरा ओवर के। प्रशांत 5 बॉल का अभी तक सामना किया है, बीच में थोड़ा सा टाइम बिता रहे हैं क्योंकि 2 विकेट कप्तान सौरभ रॉय और भूटान वो तो बल्लेबाज लौटे हैं डगआउट में। आखिरी बॉल इस ओवर की, आखिरी 31 बॉल से जीतने के लिए अभी भी 53 चाहिए। लक्ष्य उतना बड़ा नहीं है मगर आसान लक्ष्य को मुश्किल बना रहे हैं गेंदबाज ने। क्या कमाल की डिलीवरी। সেই সঙ্গে লক্ষণ পালোধি বাবু 200 টাকা লক্ষ্মীর মার্ডারে দান করলেন। ये रिफ्लेक्शन देखिए, बिल्कुल मिडिल स्टंप से बिल्कुल ऑफ स्टंप को ऊपर कट किया और वहां पे सीधा विकेट कीपर के दस्ताने में लगातार 2 गेंदे डॉट के साथ समाप्त करेंगे। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 22 2 विकेट के नुकसान कर आरएनएम 11 गोलसी दल छोटा लक्ष्य को आसान बनाना चाह रहे हैं बल्लेबाज, मगर गेंदबाजी क्रम से अगर देखा जाए गेंदबाज अभी तक आसान नहीं होने दे रहे हैं। और ये देखिए चांद स्क्रीन पर, वो हर एक नजारा आपको यहां से बिल्कुल सब कुछ दिखा रहे हैं आइस रुकस के तमाम कैमरा पर्सन। मैच कंटिन्यू कीजिए प्लीज, आप लोग मैच कंटिन्यू कीजिए। बार बार अनाउंसमेंट आ रहे हैं, प्लीज कैप्टन मैच को कंटिन्यू कीजिए। आप लोग किसी भी प्रकार का टाइम मत लीजिए प्लीज। भैज खान अपना स्पेल का दूसरा ओवर डालेंगे, 2 विकेट चटकाया था अभी तक। भैज खान कनेक्शन और ये जाएगा सीधा दर्शक गैलरी पर, दबाव से निकलेंगे। एक और ओवर बाउंड्री। ने मगर बाइज खान के ऊपर शुरुआती में बड़ा शॉट लगाया आशीष ने, यही बल्लेबाज का कैच गवाया था बाइज खान ने। गलतियां किए थे, गलतियां को भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल यहां से एक दूसरा गेंद से सिंगल, 2 बॉल से 7 रन चुराया। आखिरी 28 बॉल से जीतने के लिए अब भी चाहिए 46। मानिस 11 झारग्राम बल्लेबाजी करते हुए 74 किलो का सिर बनाया। आखिरी 28 बॉल। पूरे भारत भर से आज दर्शक यूट्यूब चैनल आइसरो का यूट्यूब चैनल पर नजर बनाकर रखे हैं। सूरज की किरणें देखिए अब स्क्रीन पर, सूरज धीरे धीरे वापस जा रहे हैं मगर विंटर का मौसम, ठंड का सीजन, बीच मैदान में जो गर्माहट चल रहा है मैच का, वो टेम्परेचर आपको सिर्फ गर्माहट ही महसूस होगा। सिंगल 6 और 2 लगातार सिंगल, 27 बॉल से 45। आखिरी 27 बॉल। कम बैक किया है भैज खान। कम बैक 2 लगातार सिंगल, उसके बाद डॉट। 26 बॉल से 45। आखिरी 26 बॉल जीतने के लिए अभी भी 45 रनों की जरूरत आरएनएम गोलसी दल। सामने आशीष 5 बॉल से 9 पर अभी तक बल्लेबाजी कर रहे हैं। कनेक्शन, स्टैंड एंड डिलीवर, सीधा फैंस गैलरी पर। एक और मैक्सिमम। दबाव से थोड़ा सा निकल रहे हैं। आखिरी अब यहां से सिर्फ 39 चाहिए। 5 बॉल डाले अभी तक, 2 छक्का 2 सिंगल। आखिरी बॉल रिवर्स खेलना चाह रहे थे, बैट से बहुत दूर, डॉट से समाप्त करेंगे। 4 ओवर की समाप्ति। 4 ओवर की समाप्ति के बाद कुल मिलाकर इस ओवर से बना है 14 रन, 36 आरएनएम 11 गोलसी दल। जीतने के लिए अभी चाहिए 24 बॉल से 39। मैच को फास्ट करना पड़ेगा प्लीज। फील्डिंग साइड कैप्टन, मैच को फास्ट कीजिए प्लीज। ऑफिशियल आप लोग प्लीज थोड़ा स्टिक हो जाइए, मैच को फास्ट कीजिए प्लीज। कैप्टन सचिन हटाल गेंदबाजी से कमेंट्री बॉक्स से आप उनको देख पाएंगे।
24 बॉल 39 रन, फाइनल मुकाबला। चलिए चलिए चलिए, मैच कंटिन्यू कीजिए मैच। पहले 4 ओवर से सिर्फ 36 बनाया, आखिरी 4 ओवर से चाहिए 39। आसान होगा या फिर मुश्किल बनाएंगे वो आपको आने वाले समय में जरूर पता चलेगा, मगर ये दो बल्लेबाज थोड़ा सा पार्टनरशिप बना रहे हैं। सामने प्रशांत 7 बॉल अभी तक सामने कर चुके हैं। गेंदबाजी एंड से सचिन हटाल, गेंदबाजी एंड पर, और यहां पे बिल्कुल बड़ा शॉट बटोरेंगे। चौका देखा जाएगा यहां से, एक और चौका। पहुंच चुके हैं आखिरी 23 बॉल से चाहिए 35 रनों की जरूरत RNM 11 गोल्सी दल चैंपियन बनने के लिए। अभी भी 35 चाहिए, अगर 35 पर रोक पाते हैं तो बिल्कुल मनीष 11 झारग्राम डिफेंडिंग चैंपियन कहलाएंगे इस साल के। सिंगल पूरा कर चुके हैं, सिंगल के साथ एक और रनों का इजाफा 41-41 पर पहुंच चुके हैं। आखिरी 32 बॉल से 34 चाहिए। रोमांचक मुकाबला, मैच की गर्माहट अभी तक जरा से भी कम नहीं हुआ है। आखिरी 34 रनों की इंतजार। चैंपियन कहलाने के लिए आपको 34 बनाना पड़ेगा। अगर विपक्ष दल में देखा जाए मनीष 11 झारग्राम, चैंपियन के खिताब लेने के लिए वो 34 रनों पर आपको रोकना पड़ेगा। आखिरी 22 इंपॉर्टेंट गेंदें। सचिन हटाल, सामने आशीष, अभी तक 2 बड़ा शॉट लगा चुके हैं। वेलकम कप, चौथा सीजन, मेगा फाइनल। रिबास इस बार खेल रहे थे मगर संपर्क नहीं, पीछे शंकर हासदा, और यहां पे गलत थ्रो। सिंगल से 2 रन भी पूरा करेंगे। हर एक रन के लिए लड़ाई कर रहे हैं। बेस्ट वर्सेस बेस्ट की लड़ाई ऐसे ही नहीं कहा जाता है। आखिरी 21 बॉल से 32 चाहिए। बंजरपुकुर वासियों के लिए ये इमोशन, ये प्यार कहीं ना कहीं क्लब जोखन दोखन जब भी कुछ करते हैं तो बहुत कुछ नया लेकर आते हैं। स्टंप माइक आप वो भी देखिए, कहीं ना कहीं मिनी ईडन गार्डन आप कह सकते हैं। अभी तक दर्शक अभी भी मैदान में आ रहे हैं। आशीष गति से बीट किया इस बार, सटीक निशाना, जड़ में गेंदबाजी, सिंगल से आप रोक नहीं पाएंगे। सचिन हटाल सिंगल लेकर एक और रन का इजाफा, दल पहुंच जाएगा 44 रनों पर। आखिरी 20 बॉल 31, शेष 30 बॉल থেকে এখনো প্রয়োজন 31 রানের। 44 पर पहुंच चुके हैं RNM 11 गोल्सी दल। बंगाल टेनिस क्रिकेट के 8 सबसे बेहतरीन दल इस क्रिकेट टूर्नामेंट में हिस्सा लिए थे, मगर सबको पीछे छोड़ा है ये 2 टीम। फाइनल पर अपना जगह बनाया। सचिन हटाल 5वां बॉल डालेंगे। इस सुबह से एक ही चौका लगा था, अभी तक 2 सिंगल भी आया है, 1-2 रन भी पूरा किए हैं। 5वां बॉल, डॉट डॉट, इस बार फिर से एक बार पेसर बढ़ेगा यहां पे। आखिरी बॉल इस ओवर के, 19 बॉल से 31 चाहिए। सचिन हटाल, आखिरी बॉल कमेंट्री बॉक्स एंड से। चलिए फास्ट कीजिए प्लीज सचिन, फास्ट कीजिए। आखिरी बॉल, सामने प्रशांत, बड़ा शॉट अगर लगाते हैं तो बिल्कुल इस ओवर को अच्छा समाप्त करेंगे। आखिरी बॉल, बड़ा शॉट के प्रयास था, पीछे शंकर हासदा, मुंदा धुल से मिस हुआ, मगर बाई के रूप से सिंगल, बाई के रूप से रन आएगा। कुल मिलाकर 1 रनों का इजाफा, और यहां से कुल मिलाकर आखिरी बॉल से रनों के साथ समाप्त करेंगे। 45 पर 5 ओवर की समाप्ति, 2 विकेट के नुकसान पर। आखिरी 18 बॉल से चाहिए 30 रन। आखिरी 18 बॉल इंपॉर्टेंट, 30 रनों की जरूरत चैंपियन बनने के लिए। शेष 3 ओवर থেকে এখনো পর্যন্ত 30টি রানের প্রয়োজন। রিকোয়ার্ড রান রেট 10.00। ব্যাটিং পাওয়ার প্লে। आखिरी 30
आखिरी 3 ओवर से भी चाहिए 30 रन, 10.00 बनाना पड़ेगा। कौन से टीम चैंपियन बनेंगे, कौन सी टीम बोर्ड रनर्स अप, अब यहाँ से कमेंट बॉक्स में थोड़ा सा बदलाव करेंगे। चलेंगे सीधा सोमरस जी के पास। ধন্যবাদ মুজিব। শেষ 3 ওভারের খেলা বাকি, 18 বল থেকে জয়ের জন্য প্রয়োজন 30 রান। RNM 11 গলছি। শুভমকে আমরা দেখতে পাচ্ছি বোলিংয়ে। প্রশান্ত ওয়াইডিস মিড অন অঞ্চলের দিকে খেলে দিয়েই প্রান্ত বদল করেছেন। সমীকরণ বলছে 17 বল থেকে প্রয়োজন 29 রান। RNM 11 গোলসি দলের ছবি দেখুন, প্রচুর দর্শক মাঠে এসছেন, প্রত্যেকের ছবি তুলে ধরা হচ্ছে লাইভ স্ট্রিমিংয়ে আইস রকার্সে। জনজোয়ার, জনপ্লাবন। শেষ ফিল্ডিং সাইড অ্যালার্ট, বি অ্যালার্ট, টাইম বাউন্ডেশন। সমরেশ, দর্শক যেন কেমন একটু মুচড়ে পড়েছেন, কি প্রত্যাশা করছে, কি মনে হয় তোমার? একদমই শেষ ওভার পর্যন্ত এই ম্যাচটাও যেতে পারে দিলুদা, সেই প্রত্যাশাই করছেন দর্শকরা। 16 বল থেকে 28 রান প্রয়োজন। প্রত্যাশা বাড়ছে, সময় এগোচ্ছে, সময় এগোচ্ছে সময়ের সঙ্গে। হোয়াট এফর্ট! বাপি যাদব আবারও শেষ 15 বল, উত্তেজনায় টকবক করে ফুটছে সারা মাঠ। ক্রিকেটের এই রণাঙ্গন, শেষ মুহূর্তের দিকে আমরা এগোচ্ছি। শেষ ভালো যার, সব ভালো তার। কার? প্রশ্ন আসছে, ইতি উতি উকি দিচ্ছে, প্রহর গুনছেন দর্শকরা। আশিস ওয়ার্নার বড় শটে যাওয়ার প্রচেষ্টা, ক্যাচ হওয়ার একটা সম্ভাবনা ছিল বাউন্ডারি লাইনে একেবারে কাজ বরাবর। একটু আগেই আমরা দেখেছিলাম এত সুন্দর একটা সেভ, তার উল্টো ছবি কোথাও এলো। শিবপ্রসাদ সামন্ত তোমাকে কালু খোঁজ করছে, তুমি মূল মঞ্চে আসবে। শিবপ্রসাদ সামন্ত তোমাকে কালু খোঁজ করছে। 49 2 উইকেটে 13 বল থেকে প্রয়োজন 26 রান। সেমিফাইনালের মেজাজ ফিরে আসছে, গতকালকের বিকেলের ছবি। পড়ন্ত বেলা, ক্লিন বোল্ড, উইকেট, সেলিব্রেশন ফর শুভম। গুরুত্বপূর্ণ সময়।
বল জয়ের জন্য প্রয়োজন 26 রান। মিড 26 runs to win from 12 balls. Fielding side, be alert. Manis 11 ঝাড়গ্রাম ক্যাপ্টেনকে অনুরোধ করা হচ্ছে ম্যাচ কন্টিনিউ করার জন্য। ব্যাড লাইট, ইনসাফিসিয়েন্ট লাইট যাতে কোনোভাবে না হয়। ওভার শেষ হয়েছে, নতুন ওভার শুরু হবে। ফিল্ডাররা দ্রুত পজিশন নেবেন, খেলা কন্টিনিউ করুন। উত্তেজনায় টকবক করে ফুটছে সারা মাঠ। ফাইনাল ম্যাচ, এমন চিত্র আর কোথায়। 12 বল প্রয়োজন 26 রান। মান্নুকে আনা হয়েছে বলে। আশিস ওয়ার্নার স্ট্রেট টু দ্য ফিল্ডার। ভাইস খান লং অফে ভুলচুক করলেন না, উইকেট। ছাব্বিশ রান। নতুন ব্যাটার নাগা, তার আগমন ঘটছে 22 গজে। শেষ প্রহরের দিকে এগোচ্ছি আমরা। ম্যাচ অন, গেম অন, টুইস্ট। 11 বল থেকে প্রয়োজন 26 রান। মান্নু চলেছেন। কানেকশন এক্ষেত্রে ভালো হয়নি, তবে ফিল্ডার ছিলেন সার্কেলের মধ্যে। বল যাবে মাঠের বাইরে 4 রানের জন্য। টুইস্ট, টুইস্ট অ্যান্ড টুইস্ট। থেকে আর বেশি কি বিনোদন দিতে পারে আপনাকে? ফাইনাল ম্যাচ চলছে স্বকীয়তার সঙ্গে। 10 বল থেকে প্রয়োজন 22 রান। দুই দলের সমর্থকেরা আশায় বুক বাঁধছেন। টাফ ম্যাচ, ক্লোজ ম্যাচ, শেষ বল পর্যন্ত এই ম্যাচও ঠিকানা লেখার জন্য পৌঁছতে পারে ইতি। তারপরেরটার জন্য ওয়েট করতে হবে। হ্যালো, শেষ মুহূর্তে যারা চকলেট নিয়ে গেছেন ছেলেরা বাইরে বেরোও, বাইরে বেরোও, বাউন্ডারির ভেতরে ঢুকবে না, টাফ ম্যাচ চলছে। আমাদের সদস্যরা যারা সঙ্গে যাচ্ছেন, সুদীপ্তরা পেছনে, বাচ্চারা বাউন্ডারির ভেতরে ঢুকে যাচ্ছে, একটু দেখো। 9 বল থেকে প্রয়োজন 22 রান একটা চিকি সিঙ্গেলের জন্য। দৌড় এবং বৃত্তটা সম্পূর্ণ হয়েছে। 8 বল 21 রান। ফাইনাল চলছে, ফাইনালের মেজাজেই। দর্শকদের আওয়াজ আসছে মাঠের চারিদিক থেকে। গতকাল বিকেলের মতো আজও একইভাবে, একই স্কেলে নাগা, আকসায় স্বপ্ন দেখাতে পারবেন প্রিয় দল। মাঠের বাইরে দিয়ে যান সদস্যরা, দুজন মাঠের ভেতর দিয়ে যান। প্রশ্ন অনেক, উত্তরপত্রের জন্য আরো কিছু সময় অপেক্ষা করতে হবে। পরীক্ষা শেষের শেষ ঘন্টা বাজা পর্যন্ত। ডিরেক্ট হিট, আবারও সম্ভাবনা তৈরি হয়ে গেছিল। রান এসছে স্কোরবোর্ডে একটি। 55 4 উইকেটে আরএনএম ইলেভেন গোলসি। 7 বল থেকে প্রয়োজন 20 রান। শেষ ওভার পর্যন্ত ম্যাচ গড়াচ্ছে। প্রত্যেকটা ম্যাচ প্রাণবন্ত হয়ে উঠছে। এর থেকে বেশি খুশির আর কি বা হতে পারে? দর্শকরা মজা নিচ্ছেন, বেজায় খুশি প্রত্যেকেই। ক্রিকেটের এই মঞ্চের রূপ, রং, রস
আস্বাদ নিলেন 3 দিন জুড়ে। জুড়বে কি এখানে? বাউন্ডারি না, ডিপ এক্সট্রা কভারে আরো একবার ত্রাতার ভূমিকায় সঙ্গম তেওয়ারি সম্ভবত। ভালো ফিল্ডিং। 7 ওভারের খেলা শেষ, 56 উইকেটে RNM 11 গলসি। জয়ের জন্য প্রয়োজন 6 বল থেকে 19 রান। 19 required from last 6 balls। ম্যাচের ফলাফল নির্ধারণ করার ওভার, জয় আর পরাজয়ের ইতিবৃত্ত লেখার ওভার, ইতিহাস তৈরি করার ওভার। যে ইতিহাস 1 বছর মানুষ মনে রাখবেন, একে অপরকে বলবেন কোন দল চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল, ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়নের তকমা কাদের জন্য একটা বছর লিপিবদ্ধ হবে। সবকিছুর উত্তর আগামী কয়েক মিনিট দেবে আমাদের সবাইকে, একই সঙ্গে একই ফ্রেমে একই মঞ্চে। হ্যালো, সদস্যরা মাঠের চারপাশে চলে যান। সদস্যরা মাঠের এবং স্বেচ্ছাসেবক যারা আছেন মাঠের চারপাশে চলে যান। রিভার্স খেলার চেষ্টা, রান আউটের একটা সুযোগ। রান আউট, রান আউট, রান আউট, রান আউট। কিছুটা হলে ব্যাকফুট এই মুহূর্তে RNM 11 গলসি। মাঠে যাওয়ার রাস্তাটা খালি করে দেবেন। বইছে শঙ্কর হাসদার মনে। 5 balls to go, 19 runs to win। শেষ 5 বল থেকে প্রয়োজন 19 রান। ড্রোন রেডি রাখবে। শুভম ক্যাপ্টেন, তিনি প্রস্তুত হচ্ছেন বল হাতে। জ্যাম মির্জা উল্টো দিকে, অক্ষয় পরাস্ত হয়েছেন। ডট বল, প্রত্যেকটা ডট বল বাড়তি চাপ এনে দেবে RNM 11 গলসি দলকে, স্বস্তি দেবে মনীষ 11 ঝাড়গ্রামকে। 4 বল থেকে প্রয়োজন 19 রান। একটা ওভার বাউন্ডারি, একটা বাউন্ডারি ম্যাচে আবারও একবার প্রাণ সঞ্চার করতে পারে। অক্ষয় পারবেন কি একটা বাউন্ডারি আনতে? না, আসবে ওভার বাউন্ডারি। ম্যাচ অন, গেম অন, টুইস্ট টুইস্ট টুইস্ট। কি জয়ের জন্য প্রয়োজন 13 রান। হোয়াট আ ম্যাচ! ফাইনাল শিরোপা অর্জনের লড়াই, খেতাব দখলের লড়াই। সেই লড়াইয়ে ভালোবাসা অবিরাম, ভালোবাসা অফুরান। দর্শকরা বলছেন আমরা আছি এভাবেই। এর জন্য প্রয়োজন 7 রান। ম্যাচ অন, গেম অন। RNM 11 গলসি বার্তা দিচ্ছে এভাবেও ফিরে আসা যায়। আজ মাঠের চারিদিকে শেষবারের জন্য একসঙ্গে সবাই। কোথায় গেল আওয়াজ? আরো একটু জোরে শুনতে পাচ্ছি না আমরা কেউ, আরো একটু জোরে।
আসছে আওয়াজ, চ্যাম্পিয়নকে বরণ করার আওয়াজ। 2 বল 7 রান। ডট বল, টুইস্ট। প্রত্যেকে নিজেদের জায়গায় থাকবেন, কেউ নড়বেন না। যদি ওভার বাউন্ডারি আসে সুপার ওভার হবে। দর্শকদের কাছে বিনীত আবেদন, কেউ নিজেদের জায়গা থেকে সরবেন না, প্রত্যেকে নিজেদের জায়গায় থাকবেন। শেষ ওভার নয়, শেষ বল ডিসাইডার। জয় আর পরাজয়ের ভাগ্য নির্ধারণ করবে না শেষ বল। শেষ বল বলবে আরো একটা ওভার খেলার সুযোগ থাকবে কিনা। যদি না কোনো অবৈধ বল হোয়াইট নো আসে। লাস্ট বল 7 রান। যদি ওভার বাউন্ডারি আসে সুপার ওভার। উত্তেজনার আওয়াজ, একসঙ্গে সবাই। কেউ মাঠে ঢুকবেন না, কেউ মাঠে ঢুকবেন না, কেউ মাঠে ঢুকবেন না, ঢুকবেন না। সুপার ওভার আছে, মাঠে বেরিয়ে আসুন, সবাই বেরোবে। মাঠ থেকে বেরিয়ে আসুন, সবাই মাঠ থেকে সবাই প্লিজ বেরুন। আপনারা যেভাবে সহযোগিতা করছেন অনুরোধ করছি সেই সহযোগিতা বজায় রাখুন। বাইরে আসুন, সবাই বাইরে আসুন, সবাই বেরোবে, সবাই বেরোবে। ভলান্টিয়ারকে বলছি তাড়াতাড়ি তাড়াতাড়ি। প্রসেনজিৎ আমাদের যাওয়ার মতো পরিস্থিতি নেই। 3জন ব্যাটার, 1জন বোলারের নাম, 2জন ক্যাপ্টেনকে আলাদা করে রেখে খুব তাড়াতাড়ি নিয়ে নাও। আমরা মাঠে যেতে পারছি না, কোনো জায়গা নেই মাঠে যাওয়ার। রঞ্জিত দা, 3জন ব্যাটার 1জন বোলার, দুটো টিমের, তাড়াতাড়ি লিপিবদ্ধ করো, কুইক কুইক। সকল ভলান্টিয়ারকে বলবো মাঠের চারদিকে, বাউন্ডারির চারদিকে ছড়িয়ে যান। ইপসিতা কাটুয়া মঞ্চে মঞ্চে এসো। ইপসিতা কাটুয়া। সুপার ওভার, স্কোর লেভেল, ইতিহাস। এই মুহূর্তের জন্য বোধহয় ওয়েট করছিলেন সবাই। একটু কাগজ পেন, মূল মঞ্চ থেকে একটা কাগজ আর পেন মাঠে পৌঁছে দিন তাড়াতাড়ি। মূল মঞ্চ থেকে কাগজ পেন, খুব দ্রুত, 2টো কাগজ 2টো পেন। বটি এবং ছোট্টু মাঠ থেকে বেরিয়ে আসো প্লিজ। ছোট্টু পালিয়ে আসো এদিকে। খেলোয়াড় ছাড়া কেউ থাকবেন না, প্লিজ বাইরে বেরিয়ে আসুন। শিবুদা বাইরে চলে এসো, ভেতরে